Wah, gugale kelabune ra enak. Aja kero. Lu ngandungmu. Tak. Ini kayaknya spesialis 72. Lanjutkan. Sudah sono. Yo pas kene tengah. Mana si Pak Aiko? Enggak kok kono. Pajang-pajang. Iya. Harun, di lapang atang teh. Ono ketemu pancingan. Kayaknya apa itu? Tapi neng kene, pokoke ditangor rene. Pokoke sijak sono ben. Iya bener. Bener lah, masa iki kok. Yo,